السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم راح نشوفوا كيف نديروا لا traduction d'ARN en protéines. دونك باه نقدروا نديروا ce genre de programme راح نحتاجوا comme référence un dictionnaire. في le dictionnaire هذا عندي la clé qui est le codon et comme valeur راح يكون عندي la protéine qui lui correspond. دونك هنا كما تشوفوا هذا هو l'ARN اللي راح نخدموا عليه. حنا دونك لو بروغرام تاعنا راح يجي باغ اكزومبل يهز هنا UUC من ARN ومن بعد يروح يحوس عليها في الديكسيونير هذا و il me renvoie باغ اكزومبل UUC هنايا سي F il me renvoie F. دونك راح نكتب كيما هك codon de UUC. اوكي هنا تشوفوا عطاني F ومن بعد le deuxième codon c'est ACG. دونك A C G عطاني ان تي. انا حاب نهز لي ريزولتا هادو بكل تاع لي بروتيين ونحطهم dans une liste ولا dans une chaîne de caractères pour mieux les visualiser. دونك هنا راح نحتاج un parcours un peu spécial. مانيش راح نكتب for E in ARN print E. مانيش راح ندير لا نوتاسيون هذه كيما مالفين نديروها. دونك هنا vous remarquez باللي ال E tout simplement à chaque tour de boucle ça va être un caractère de cette chaîne. دونك الخطرة هذه واش راح ندير؟ راح نستعمل une notation spéciale. انا شفناها ديجا من قبل. دونك راح نكتب كيما هكا كنا عندنا نحط هنا 0 وهنا 3. هنا vous remarquez باللي j'ai pu accéder l'UUC grâce à des indices. دركا الا كان حاب j'accède l'ACG دونك لازم هنا يكون عندي 3 وهنا يكون عندي 6. de la même manière pour le troisième codon CGC راح نحط هنا 6 وهنا 9. d'accord. donc je rappelle que le caractère اللي راهو جاي par exemple à l'indice 3 هنا c'est A راهو راح يكون exclu يعني راح نهز غير لي كاركتير من 0 حتى لزوج. اوكي دونك هنا واش تلاحظوا باللي j'ai pu accéder لشاك كودون grâce à des indices و les indices هادو هما اللي راهم قاعدين يتغيروا. هنا كان عندي هنا 0 3 3 6 و 6 9. دونك هذه هي اللي راح تمد لي لمحه على لا بوكل تاعي كيفاه راح تكون. دونك لا بوكل تاعي راح نخدم بلا فونكسيون رانج. دونك كون نقول رانج دو 0 جوسكا 5 رانج سي اون رونجي ولا ان انترفال. درك نشوفوا الاي هذا باش تفهموها مليح. دونك ها هو الانترفال تاعي من 0 جوسكا 4. داكور. دونك هذه هي لا فونكسيون اللي راح نخدموا بها. هي في الحقيقه كوم troisième بارامتر نقدروا نحطوا هنا الخطوه اللي نمشيو بها يعني لو با. دونك 0 2 و 4. هنا تلاحظوا بلي كي مشيت الكود هذا الاي مع الاول كان 0 ومن بعد كوم الخطوه راهي زوج صوتا ديريكتومون راح ل2 ومن بعد زاد صوتا ل4. دونك هنا اولي لي نحط 5 راح نحط لا لونغور دو ARN وهنا مانيش راح نحط زوج نحط 3. دونك هنا قدرت نجبد لي زانديس. دونك هادو هما لي زانديس اللي راح نخدم بهم. دونك هنا كون نعود باغ اكزومبل نقول print ARN de I. قلنا باللي I سي راهو تابع لا رونجي هادي ما نساوش jusqu'à I plus 3. فوالا هنا تلاحظوا باللي قدرت ناكسيدي ولا نسيليكسيوني شاك كودون دو ARN. في لو بروميير تور دو بوكل I كان 0. دونك ايماجينيو هنا راهو عندي 0 وهنايا 0 زائد 3. لو دوزيام تور دو بوكل I كان 3 ديريكتومون ومن بعد هنايا I plus 3 ça va être 6. دونك ainsi de suite
حتى نخلصوا لو كودون الاخر. دونك سي جي سي سي. تري بيان. دركا واش بقات لي نزيد ندير؟ بقات لي نزيد نشوف chaque codon qu'est-ce qu'il représente في الديكسيونير هذا، يعني واش هي لا بروتين تاعو. دونك نقدر نخلي نكملو نافيشيو. دونك هنا نقول كودون ارين كودون دو، فوالا لا نوتاسيون هذه كون جافيش. فوالا هنا هادو هما لي بروتين تاعنا. اوكي دونك تري بيان. دركا ما بقى لنا والو باسكو رانا خلصنا. نقدر هنا بار اكزومبل نحط une chaîne de caractères vide. هنا نكتب résultat à chaque fois égal à résultat plus هذه plus un espace. فوالا دونك هذا هو البروغرام تاعنا. شفاو برك باللي لاكسي لي كودون رانا درناه عن طريق لي زانديس. اوكي دونك هذه هي. جيسبر تكونوا استفدتوا. لكن عندكم سؤال ولا استفسار نيزيتي با حطوهم في لي كومونتير ونقول لكم على بروشين فيديو.